العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين، المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلت وإليه أنيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. این سوره مبارک درباره شب قدر نازل شده است. خلاصش این است: ما مهمترین چیز را که قرآن است امشب نازل کردیم در شب قدر. چه می‌دونی شب قدر چیست از نظر عظمت؟ شب قدر بهتر است از 1000 ماه. در این شب ملائکه نازل می شوند. در پیشاپیش اونها روح که از همه ملائکه مهمتر است نیز نازل می شود و با خود پیام های مهمی دارند که سراسر سلامت و امنیت است و این حرکت تا طلوع فجر امشب ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam ke habibah tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berikut keluarga suci beliau. Beliau mengawali tausiahnya dengan membacakan surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir ayat. Kemudian memberikan keterangan dan terjemahan singkat di mana pada malam seperti ini, malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai suatu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mempertanyakan, tahukah kalian apa itu makna malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
kebaikan malam itu selain turunnya Al-Quran, juga turun pada malam itu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga turun pada malam itu Ar-Ruhul Amin yang lebih mulia daripada malaikat. Dan mereka semua membawa pesan-pesan ilahi, pesan yang penuh dengan keselamatan dari malam itu hingga terbit fajar. امام راحل قدس الله نفسه فرمود ما امروز به همیشه نیازمندیم به شناخت شب قدر، یعنی معنای شب قدر، چون یک امر به این مهمی نباید از کنارش همینطوری رد شیم. ما باید بشناسیم معنای شب قدر را تا ارزش شب قدر را بدانیم و در این شب آن چیزی که باید از خدا بگیریم بگیریم. Imam Khomeini, almarhum Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaih, dalam salah satu ceramahnya mengatakan kepada kita bahwa kita tetap harus mencari dan mendalami makna malam Lailatul Qadar. Apa makna yang tersirat di dalam kemuliaan malam Lailatul Qadar? Sebuah malam yang sangat mulia ini tidak boleh begitu saja berlalu. Kita butuh untuk mendalami dan terus mendalami apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan yang ada di malam Lailatul Qadar, sehingga dengan itu kita dapat mengetahui kemuliaan tersebut, dan pada saat yang sama kita dapat mendapatkan dan memperoleh apa yang seharusnya kita peroleh di malam Lailatul Qadar, dan apa yang seharusnya kita panjatkan dan kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Lailatul Qadar. قدر و قدر یعنی اندازه گیری، اندازه. میگن قدر این آقا این است، قدر این آقا این است، قدر این کالا این است، یعنی اندازش. امشب شب تقدیره، یعنی امشب برای هر انسانی مقدراتی قرار داده می شود، چقدر بخورد، چقدر عمر کند، چه حوادثی بر او وارد بشود، چه حوادثی وارد نشود، چقدر موفقیت به دست بیاورد. اینها امشب تنظیم می شود و شب قدر یک شب در سال، ولی به این جهت به خاطر اینکه مقدرات در این شب تقدیر می شوند خیلی شب مهمی می باشد. Malam Lailatul Qadar, kalau kita lihat dari bahasa Al-Qadar, artinya adalah ukuran. Kita akan tanyakan misalnya ukuran kita, ukuran orang ini, ukuran tinggi daripada misalnya tiang ini, dan ukuran berat daripada sebuah benda, itu di dalam bahasa Arab disebut dengan qadar. Maka pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ukuran-ukuran yang akan terjadi kepada kita manusia, sebanyak apa yang dapat kita peroleh, sebanyak apa yang dapat menjadi kenikmatan dan makanan kita di dalam setahun, umur kita, usia kita, fenomena-fenomena alam yang harus terjadi atau yang tidak terjadi, dan keberhasilan yang akan diperoleh oleh setiap orang ditentukan pada malam ini. Oleh karena itu betapa mulianya
malam di mana semua ketentuan di dalam setahun ditentukan pada malam ini, dan malam Lailatul Qadar itu hanya sekali di dalam setahun. Oleh karena itu sangat mulia malam seperti malam ini. لذا در روایات آمده است امشب سعی کنید خوابتون نره، امشب همش حضور داشته باشید، امشب همش بیدار باشید، هوشیار باشید، امشب لحظاتش مهم است، نه ساعاتش بلکه لحظاتش. امشب 4-5 ساعت هم بیشتر نیست، از مغرب تا طلوع فجر مگر چقدره. اینها را احیا بگیرید و از خدا بخواهید امور مهم را، حتی امور کوچیک را. امشب شب گرفتن است و امشب شب دادن است از ناحیه خدا، گرفتن از شما، دادن از خدا. اگر امشب خوابت بره، اگر امشب چیزی نگیری از خدا، اگر امشب از خدا به تو چیزی نرسد، تا 1 سال ضرر کرد. Oleh karena itu, karena kemuliaan dan apa yang kami sebutkan tadi, bahwa di malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala urusan yang berhubungan dengan usia dan keberhasilan kita manusia. Banyak riwayat dan hadis yang menekankan kepada kita untuk kita berjaga di malam ini, tidak tidur malam ini, dan bahkan bukan hanya jam-jamnya yang sangat penting di mana kita diharuskan untuk berjaga, bahkan detik per detik pun pada malam ini adalah satu hal yang mulia dan perlu diperhitungkan. Dalam riwayat dikatakan jangan kita sama sekali tidur pada malam ini sampai waktu subuh, dan itu tidak lama, mungkin sekitar 5 atau 6 jam kalau kita hitung dari tadi, mungkin awal adzan maghrib sampai subuh, mungkin sekitar itu saja pada malam ini, di mana itu akan terus berlalu kalau kita tidak menjaganya dan berupaya untuk sadar dan tetap tidak tidur. Pada malam ini adalah malam permohonan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan, baik besar maupun masalah-masalah yang kecil. Dan pada saat yang sama malam ini juga malam pemberian, permohonan dari kita dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka yang tidak memohon pada malam ini, mereka yang melewatkan malam ini dengan begitu saja dan membiarkan malam berlalu, maka dia telah rugi dalam setahun. Bukan hanya rugi dalam beberapa jam, tetapi dia telah melepaskan kesempatan, yaitu selama 1 tahun. امشب به تعبیر قرآن بهتر از 1000 شب است. امشب بهتر از 1000 ماه است. ببخشید آمدن خدمت پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله در بنی اسرائیل، در کیها از اقوام کسانی بودند که 1000 شب عبادت کردند. آیه نازل شد، این سوره نازل شد، ما برای مسلمان ها یه شبی قرار دادیم که از همه اون 1000 شب بهتر است، چون ممکنه اون عبادت ها از روی آگاهی نباشد، اما امشب شما با آگاهی از خدا چیز میخواهید، میفهمید چیز میخواهید، چی میخواهید. لذا امشب بهتر از 1000 ماه است. یه معناش هم این است که پیغمبر فرمودند بعد از من
بنی امیه مسلط می شوند بر امت اسلام و حکومت می کنند، ولی خداوند این سوره را نازل فرمود به برکت امشب تمام خطرات و بدیهایی که از این حکومت به شما میرسد از بین میرود. پس شب قدر بهتر است از 1000 ماه حکومت بنی امیه. پس 2 تا معنا شد برای شب قدر. Dibacakan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya dan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita umat Islam, umatnya, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Ada 2 makna. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, di mana ada seorang sahabat yang berkata dan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di antara umat-umat terdahulu, di antara kaum Bani Israel, mereka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu yang lama karena usia mereka yang panjang. Ada di antara mereka bahkan melakukan ibadah selama 1000 malam misalnya, atau 1000 bulan. Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, di mana Rasulullah menerangkan bahwa kalian pun bisa melakukan hal itu, dan kalian justru bisa memenangkan diri kalian dari mereka. Kalian memiliki sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ibadah pada malam itu sama dengan 1000 bulan dan lebih baik dari 1000 bulan. Mungkin mereka melakukan ibadah yang lama itu karena tanpa kesadaran ataupun dalam rangka untuk melakukan hal-hal yang lain. Namun kalian melakukan ibadah pada malam ini, pada malam Lailatul Qadar, lebih baik dari apa yang mereka lakukan karena dengan penuh kesadaran. Itu makna yang pertama daripada 1000 bulan dan mengapa dikhususkan untuk kita malam Lailatul Qadar yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pemerintahan yang berlaku yang dikuasai oleh Bani Umayyah, dari keturunan Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, di mana mereka lah yang memimpin kaum muslimin selama kurang lebih 1000 bulan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya memberitahukan kepada kita bahwa kejelekan-kejelekan dan bahaya serta kerugian-kerugian yang mereka timpakan kepada kaum muslimin karena perlakuan jelek para penguasa mereka di zaman itu ditutup dengan kebaikan malam Lailatul Qadar, satu malam yang dapat menutup 1000 bulan kejelekan yang telah mereka lakukan. Itu makna yang kedua daripada 1000 bulan. از شب قدر نام برده است. یک بار در سوره انا انزلناه خیلی صریح لیلة القدر، یک بار هم به عنوان شب مبارک انا انزلناه فی لیلة مبارکه فیها یفرق کل امر حکیم. در امشب هر امر حکیم و مهمی امشب تنظیم می شود. در اون خلاصه نظر نهایی داده می شود. یفرق یعنی نظر نهایی. در روایات هست که شب 19 شب تنظیم مقدرات، شب 21 شب محکم کردن و خلاصه استحکام بخشیدنه و امشب شب پیاده کردنه. تا سحر وقت داریم. لیلة التقدیر، لیلة 19 و لیلة الابرام. ابرام یعنی شما تمام وقتی میپیچید محکمش میکنید میگن ابرام. شب 21 که گذشت شب
محکم کردن امشب شب پیاده کردنه، یعنی امشب امضای نهایی می شود و به تعبیر لیلة الامضاء، امشب شب امضاست. لذا تا سحر وقت دارید، از خدا چیزایی که نخواستید تا حالا بخواهید، چیزای سبک خواستید، چیزای بی خود خواستید، امشب تجدید نظر بکنید در خواسته هاتون و چیزای خوبتری از خدا بطلبید تا انشاءالله سال آینده سال پربار و خوبی باشد انشاءالله. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan tentang malam ini, tentang malam Lailatul Qadar sebanyak 2 kali di 2 tempat. Yang pertama secara jelas Allah menyebutkan yaitu di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak menyebutkan namanya, tapi yang dimaksudkan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana Allah menyebutkannya di dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian dilanjutkan ayat itu dengan menerangkan tentang keutamaan dan apa yang terjadi pada malam ini. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diputuskan segala sesuatu. Oleh karena itu, bahkan di dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait menegaskan bahwa pada malam ini adalah malam pemutusan, malam ditetapkannya segala apa yang akan terjadi di dalam setahun. Bahkan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang 3 malam Lailatul Qadar, 19, 21 dan 23 dengan kejadian yang berbeda-beda. Kalau pada malam 19 disebutkan pada malam itu disusun apa yang akan terjadi. Secara draft mungkin disusun apa yang akan terjadi dalam setahun. Kemudian pada malam 21 Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan draft-draft tersebut atau apa yang akan terjadi itu. Dan pada malam 23 seperti ini adalah merupakan pemutusan akhir, merupakan final keputusan Allah terhadap apa yang akan terjadi di dalam 1 tahun. Oleh karena itu, dari sisi kemuliaan malam ini jauh lebih mulia daripada malam-malam sebelumnya. Karena malam ini adalah malam terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan segala sesuatu. Dan ketika kita memiliki permohonan-permohonan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini dari segala urusan, dari yang kecil sampai yang besar. Dan kalaupun ada sesuatu yang mungkin keinginan kita berubah dari malam 19 dan 21, maka malam ini juga perlu kita renungkan apa yang kita mohonkan pada malam 19 dan 21, dan mungkin kita memiliki permohonan lain, alternatif lain yang lebih baik, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Karena malam ini adalah pemutusan dan malam final, di mana Allah akan menutup bukunya pada malam ini untuk apa yang akan terjadi di dalam setahun ke depan. از شما خواهش میکنم بعضی از برادرانتون دم در ایستادن، برخیزی یک کمی بیایید جلو برای اونها جا بشید. اونا هم حق دارن تو این مجلس شرکت کنن. اسم امام زمان رو بیارید و برخیزید. اللهم صل علی امر امامک القائم. Saya mohon bisa berdiri sedikit dengan menyebut namamu yang mulia. Assalamualaikum ya Abu Saleh Al-Mahdi. Puan maju ke depan, di belakang masih banyak yang. Iya, di sebelah situ masih kosong, itu bisa ya. Itu bisa dulu. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسیاری از علما و اولیا و بندگان خوب خدا و انسانهای خوب مثل شما
امشب حاجتهای بزرگی از خدا گرفتن. بسیاری از بندگان خدا راز موفقیتشون و علت موفقیتشون عبادتهای خالصانه و جدی اونها بود در امشب. شما هم برادران و خواهران اگر صحت و سلامتی میخواهید، اونایی که بیمارن، اگر رفع گرفتاری میخواهید، اگر برطرف شدن فقر و نداری میخواهید، هر حاجتی دارید، مهم باشد، کوچیک باشد یا بزرگ باشد، میتونید امشب از خدا بگیرید، به شرطی که جدی باشید، به شرطی که با درخواست خالصانه باشد، با توجه باشد. شب مهمی است. انا انزلناه فی لیلة مبارکة. Sungguh banyak para ulama, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saleh mendapatkan keberkahan malam ini dan mendapatkan apa yang mereka minta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka benar-benar menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengisi hidupnya dengan amal-amal yang saleh. Kalian pun juga di malam ini bisa memohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin kesehatan bagi mereka yang sedang sakit atau keluarga kita yang sedang sakit, bisa memohon dari Allah sehingga Allah memberikan kepada kita atau keluarga kita kesehatan yang sempurna. Mungkin juga ada problem ekonomi, kita mohonkan kepada Allah di malam ini, semoga selesai segala problem ekonomi ataupun problem-problem yang lainnya. Semua masalah bisa kita mohonkan dan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik besar maupun kecil, dan semuanya insya Allah akan kita dapatkan apa yang kita inginkan di malam ini, dengan syarat kita dapat melakukan doa itu dengan serius, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh konsentrasi. Kalian silahkan mengamini doa yang akan saya panjatkan. پروردگارا همه بیمارها را و بیماریها را و مخصوصا بیمارانی که در این مجلس هستند لباس عافیت بپوشان. Amin. Ya Allah, semua mereka yang sedang sakit, khususnya di antara keluarga dari mereka yang hadir di malam ini, berilah mereka busana kesembuhan-Mu ya Allah. پروردگارا همه مشکلاتی که در زندگی ما هست، خانوادگی، اولاد، تربیتی، هرچی، خدایا خودت امشب مقدر بفرما، اونها را برطرف بنما. Ya Allah, kita memiliki banyak problem, baik keluarga, anak-anak, pendidikan, ataupun problem yang lainnya. Engkaulah di malam ini yang selesaikan semua urusan itu dan Kau takdirkan untuk kita dapat menyelesaikannya. خدایا پروردگارا اوضاع مسلمین را اصلاح بفرما و مشکلات را از زندگی تمام مسلمین برطرف بنما و دشمنان آنها را اگر قابل هدایتن هدایت بفرما و الا آنها را نابود بگردان. Ya Allah, kaum muslimin di mana saja berada, mereka memiliki problem, selesaikanlah problem mereka, perbaikilah keadaan kaum muslimin, dan jadikan musuh-musuh mereka, kalau memang musuh-musuh itu masih tidak bisa mendapatkan hidayah, maka berilah mereka hidayah. Dan kalaupun mereka tidak lagi berhak untuk mendapatkan hidayah dan tidak layak mendapatkan hidayah, maka hancurkanlah mereka. پروردگارا تمامی مشکلات اقتصادی ما برطرف بنما و دین همه مدیونین ادا بفرما. Ya Allah, selesaikanlah segala problem ekonomi yang kita hadapi.
dan tunaikanlah segala hutang-hutang yang kami miliki. بچه‌های مریض، خانم‌های مریض، مریضانی که روی تخت بیمارستان‌ها سالها خوابیدند، لباس عافیت بپوشان امشب. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang berada di atas tempat tidur, orang tua, wanita, anak-anak, ataupun yang lainnya. خدایا تو میدانی ما دوشت داریم، نمیخواهیم معصیت کنیم، نمیخوام گناه کنیم، شیطان ما را منحرف می‌کند. خدایا ما را از شر شیطان حفظ بفرما. Ya Allah, 2 malam telah kita lalui. Ya Allah, memang kita tidak ingin bermaksiat kepadamu, namun setanlah yang memperdayai kita sehingga kami pun tergelincir bermaksiat dan melanggar perintahmu. Maafkanlah segala kesalahan, segala maksiat yang kami lakukan. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu dari segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Engkaulah ya Allah yang layak memaafkan segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami wajah suci Rasulullah. Ya Allah, takdirkanlah supaya kami juga layak melihat wajah suci Imam dengan kesalahan dan dosa. Mulut-mulut kami juga setiap hari dengan kesalahan dan dosa. Ya Allah, janganlah Engkau memandang semua itu, namun pandanglah pada hati-hati kami. خدایا ظهور مهدی را تعجیل بفرما. Ya Allah, segerakan kemunculan imam kami. ما را از یارانش و اعوانش قرار بده. Takdirkan kami sebagai bala tentara beliau dan روایت هست که شب قدر شب مهمی است. هر کس فاطمه رو بشناسد شب قدر را شناخته است. من عرف فاطمه فقد عرف لیلة القدر. dalam sebuah hadis dikatakan bahwa siapa yang ingin mengetahui kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka kenalilah Fatimah. Siapa yang mengenal Fatimah, maka dia telah mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. معنای این حدیث چیه برادران؟ یعنی امشب شبی است که ما متوسل بشویم به فاطمه زهرا سلام الله علیها. Apa makna daripada hadis ini? Yaitu bahwa kita harus pada malam ini bertawassul dengan duka-duka Fatimah. پیغمبر اکرم فرمودند شب قدر مال علی و 11 فرزندش می باشد. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan 11 keturunannya. چون امشب ملائکه نازل می شوند گزارش میدن ما این مقدرات رو راجع به این مردم مقدر کردیم، راجع به ایشون به کی گزارش میدن؟ زمان پیغمبر به پیغمبر، زمان علی به علی، زمان امام حسن به امام حسن. امروز که غیر از مهدی نیست، امشب و این سالها و این ایام گزارش را به حضرت مهدی میدن. Malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya untuk membawa pesan ke dunia, pesan apa yang akan terjadi terhadap setiap orang, terhadap setiap kita, dan apa yang terjadi di dunia ini. Kepada siapa pesan itu diberikan?
pada zaman Rasulullah. Pesan itu diberikan oleh malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau wafat, pesan itu diberikan kepada imam setelahnya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Dan malam ini tiada yang lebih berhak untuk menerimanya selain Al-Mahdi, imam kita sallallahu zaman. لذا علما میگن تکرار شب قدر نشانه وجود امام معصوم است در زمین، چون ملائکه باید گزارش بدن. به کی گزارش بدن اگر امام معصوم نباشه؟ چون نازل میشوند و گزارش میدهند، پس امام معصوم همیشه در زمین هست. امروز هم امام معصوم حضرت بقیت الله الاعظم مهدی موعود امام الزمان صاحب الامر باشد. Karena itulah para ulama mengatakan, para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang berterusan. Dan karena malam Lailatul Qadar itu tidak hanya khusus pada zaman Rasulullah, namun setiap tahun dan sepanjang masa dia tetap berulang dan tetap ada malam Lailatul Qadar. Dan pesan-pesan itu harus ada yang menerima di muka bumi ini. Maka keberadaan para imam maksum di setiap zaman itu diperlukan. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada yang menerima pesan-pesan yang diturunkan oleh Allah, catatan-catatan yang diturunkan oleh Allah dengan dibawa oleh malaikat, dan itu harus dibawa oleh para manusia, yang dibawa oleh malaikat dan diterima oleh manusia suci di setiap zaman, yaitu para imam ahlul bait di setiap zaman. Dan pada malam ini Imam Mahdi lah yang akan menerima catatan tersebut. برادران و خواهران، همیشه بدانید در این عصر و زمان که زندگی می‌کنید اعمالتون زیر نظر امام زمان است. کار بد نکنید، ظلم نکنید، مردها به خانمها ظلم نکنند، خانمها حق شوهرها را از بین نبرند، اموال شوهرها را حفظ کنند، شریک را رعایت کنند، استاد شاگرداش را رعایت کنند، بزرگا به بچه ها ظلم نکنند، چون امام زمان می‌بیند، به او گزارش می‌دهند ملائکه. خبرهای ما هر روز دوشنبه و پنجشنبه خدمت امام زمان عرضه می شود. کل اثنین و کل خمیس. Oleh karena itulah pelajaran penting yang dapat kita petik, saudara-saudari sekalian, bahwa segala apa yang akan kita lakukan dan segala apa yang kita lakukan itu semua di dalam pengawasan Imam Mahdi Shahibul Asri wal Zaman. Beliau melihat dan beliau mengetahui setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu seorang laki tidak boleh menzalimi istrinya. Seorang perempuan juga harus menjaga dan melakukan kewajiban-kewajibannya, menjaga harta suaminya dan segala apa yang harus dia lakukan. Seorang guru tidak boleh melakukan aniaya terhadap muridnya. Seorang yang melakukan kerjasama, bisnis ataupun yang lainnya juga harus melakukan yang baik dan menjaga hak dan tanggung jawabnya. Semua pekerjaan kita dalam hadis dikatakan setiap hari Senin dan hari Kamis ditunjukkan dan dilaporkan kepada Imam Mahdi alaihissalam. گرچه به قدرت خدا چیزی بر امام مهدی مخفی نیست، دور، نزدیک، پشت دیوار، پشت کوه، در جاهای خیلی خیلی مجهول دور، همه چیز به قدرت خدا مثل کف دست برای امام مهدی شناخته شده است و می‌بیند. مع ذالک ملائکه گزارش می‌دهند، سلام‌های شما را به امام زمان می‌رسانند، صلوات‌های شما را به امام زمان می‌رسانند. خود ائمه فرمودند، پیغمبر خودشون در منابع برادران اهل سنت هم هست، فرمودند بر من صلوات بفرستید،
صلواتتون ملائکه پیش من میارن، اسمتون برای من گزارش میدن، حتی چهرهتون رو میبینم وقتی بر من صلوات میفرستید. Walaupun kita tahu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Zaman alaihissalam mengetahui segala tindak tanduk dan apa yang kita lakukan, baik kita lakukan dalam kesendirian ataupun di khalayak ramai, baik dalam keadaan jauh, di balik tirai, di balik tembok ataupun di dalam gua sana, semua di bawah pemantauan dan pengawasan Imam Zaman dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk lebih menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa para malaikat melaporkan apa yang kita lakukan itu kepada Imam Zaman alaihissalam, dan salawat serta salam yang kita ucapkan juga disampaikan kepada beliau. Dan bahkan di dalam hadis sebagaimana juga diriwayatkan dari semua jalur, baik jalur Syiah ataupun saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, bahwa setiap kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah akan menjawab salam kita, dan para malaikat akan melaporkan kepada beliau siapa nama orang yang mengucapkan salam dan salawat tersebut. Dan bahkan dalam hadis dikatakan bahwa wajah orang yang mengucapkan salam itu ditunjukkan dan diperlihatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. سری بزنیم به خانه علی. امروز روز سوم، فردا روز سوم علی بن ابی طالب است. 3 روز از علی شهید شد. چراغ خونه علی خاموش شد. بچه های علی در چه حالی هستند؟ حسن این طرف، حسین این طرف، زینب این طرف. بچه های علی هر کدام سر را به دیوار گذاشتند، گریه می کنند برای فقدان علی ابن ابی طالب. چه بابایی رو از دست دادن برادران. Baiklah, pada malam yang mulia ini kita mendatangi rumah Imam Ali alaihissalam. Kita mencari tahu apa yang terjadi di sana. 3 hari telah berlalu Imam Ali syahid. Malam ini cahaya rumah Imam Ali sudah gelap. Kita melihat putra-putri Imam Ali dalam kesedihan. Hasan di sudut sana, Husain di sudut rumah sana. Zainab pun juga terus menangis dan memukul kepala mereka karena kesedihan. از همه شما بیشتر دل سیدان میسوزد امشب، دل حبایب، دل این سادات Semua pencinta Rasulullah dan pencinta Ali hatinya hancur di malam ini. Namun lebih daripada itu, para sadat, para sayyid dan syarifah lebih merasakan hancurnya hati mereka dan kesedihan mereka dengan wafatnya Imam Ali hati mereka. ولی همه اومدن به اینا تسلیت دادن برادران. حسن بزرگ بود، حسین بزرگ بود، 25 ساله بوده، زینب بزرگ، به همه اینا تسلیت دادن. اما به من بگویید به خانواده امام حسین کربلا چه تسلیت داد؟ Walaupun demikian, sahabat pun datang dan mengucapkan belasungkawa terhadap wafatnya Imam Ali kepada Imam Hasan, Imam Husain dan Zainab. Mereka yang saat itu sudah berusia di atas 6 tahun menerima ucapan belasungkawa dari sahabat-sahabat Rasulullah. Namun beritahukan kepada saya, siapakah yang mengucapkan belasungkawa ke rumah Imam Husain alaihissalam yang syahid? Siapakah yang mengucapkan belasungkawa?
همه اومدن با حسن و حسین و زینب برای علی گریه کردن، اما با بچه های امام حسین کی گریه کرد؟ آیا جز شلاق بود که به بدنشون زده میشد؟ آیا جز تازیانه بود که به بدن زینب زده شد؟ Banyak mereka yang datang ke rumah Imam Ali mengucapkan belasungkawa pada Hasan, Husain dan Zainab. Namun di saat Husain syahid, siapakah yang mengucapkan belasungkawa pada anak-anak Husain? Siapa yang mengucapkan belasungkawa kepada putra-putri Husain? Mereka tidak menerima belasungkawa, malah Zainab menerima cambukan-cambukan. وقتی خواستن از کربلا برن، خانم ها گفتن ما را کنار بدنهای پاره پاره شهدا ببرید. ما ندیدیم اونها را، میخوایم گریه کنیم. آوردن کنار بدنها، رد کردن. زینب خودشو از شتر انداخت روی بدن حسین علیه السلام. سکینه آمد کنار بدن بابا، گفت بابا تو بابای منی، پس از تو را کی از بدن جدا کرد یا الله. Sebelum wanita-wanita suci dan wanita putri-putri Rasulullah digiring, mereka meminta tunjukkan kepada kami jasad-jasad para syuhada sebelum kami meninggalkan mereka. Biarlah kami mengucapkan selamat tinggal kepada para jasad-jasad syuhada ini. Mereka pun diajak ke sana dan Zainab serta Sukainah turun dari ontanya, kemudian mendekat wajah suci Imam Husain. Sukainah mengatakan, engkau adalah ayahku. Benarkah ini adalah tubuh ayahku? Namun kemana aku tidak melihat kepalamu? مگر در بدن حسین سر بود، رضا فرمود انت الحسین و teriak mengatakan kau benar Husain saudaraku. Zainab tidak bisa mengenali Husain karena wajah tidak ada, dan kepala tidak bersama badan. Kenapa Zainab akan mengenali Husain wajahnya? Apakah dengan pakaiannya serta pakaiannya pun dilucuti? Mungkin yang ditarik ada tangan Husain, namun saat itu pun jari tangan Husain juga tidak ada. یا اول حسن یا علی اینجور شد کربلا. لذا زینب دست برد زیر بدن حسین و به طرف آسمان فرمود اللهم تقبل هذا القربان منها. خدایا این قربانی را از آل محمد قبول کن. Wahai ahli, inilah apa yang terjadi di Karbala. Oleh karena itu Zainab pun mengambil darah-darah dari tubuh suci Imam Husain, kemudian mengangkat kedua tangannya dengan menghadap ke langit. Zainab pun mengatakan, ya Allah, terimalah korban ini, terimalah apa yang akan kami berikan kepadamu. انقدر سکینه گریه کرد کنار بدن پدر. فرمود بابا جان اگر مرا مخیر کنن بغل شما پیش شما بمانم یا برم یا تو این صحرا بمانم، من ترجیح میدم کنار شما بمانم تنها در این صحرا، ولی چه کنم نمیگذارن. اینقدر گریه کرد هر چه خواستم از بدن بابا جدا کنم جدا نشد. چند نفر از اون آدم های خشن
ظالم آمدن با چوب با تازیانه به بدن سکینه زدن و او را از بدن بابا جدا کردن. Kailah terus menangis dan sangat terseduh-seduh menangis. Dia mengatakan, wahai ayahku, kalaupun aku diberi pilihan untuk pergi ataupun tinggal bersamamu di sini walaupun sendirian, aku akan memilih untuk tetap tinggal di sini. Namun apa boleh buat, mereka tidak akan mengizinkan aku tinggal di sini. Dan tak lama kemudian ada seorang yang bertubuh besar, yang sangat bengis dan jahat, datang memenuhi Sukainah dan mengangkat tubuhnya dan memisahkan Sukainah dari tubuh Al-Husain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Ahsantum barakallah fiikum taqabbalallah a'malakum wa ajra'akum. ما انشاءالله کم کم برنامه ها را یکی پس از دیگری انجام میدیم. از همه شما متشکریم، از همه شما التماس دعا داریم. سه کلمه دعا میکنم، همه آمین بفرمایید بعد از ترجمه. پروردگارا به حرمت علی ابن ابی طالب و حرمت حسین ابن علی امشب همه ما را ببخش و بیامرز. Ahsantum. Semoga Allah SWT menerima segala apa yang kalian lakukan dan duka cita kalian. Semoga kita lanjutkan acara dan jangan lupakan saya juga doakan saya. Ya Allah, dengan kemuliaan Imam Ali alaihissalam, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. بیماران و بیماری های صعب العلاج را امشب شفا عنایت بفرمایید. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit, khususnya mereka yang sulit untuk disembuhkan, ya Allah. Sembuhkanlah mereka di malam ini. عاقبت همه ما را ختم بخیر بگردان. Jadikanlah akhir hayat kami sebagai husnul khatimah. گرفتاری های همه ما را برطرف بنما. Selesaikanlah segala problem yang kami hadapi. بچه های ما، دخترها و پسرماهای خود را، ما را از معصیت و گناه و انحراف حفظ بفرما. Ya Allah, jagalah putra putri kami, keluarga kami untuk tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa dan maksiat kepadamu. برکاتی در این ماه برای اولیاء خود و بندگان صالح خود قرار دادی بر ما نازل بفرما. Ya Allah, Engkau malam ini menurunkan berkah dan kemuliaan kepada para kekasih Allah.